লসুন পাতা গাই না রেডি হইছে তো এতিয়া মই Mimi kaluza. Ratam kan nai poi roi, boy na poroi, teluza. Tai walu ha. Guys, uncle Hello guys, so once again welcome back to my channel. To sob manu ke esor salam janai di ase haru sob manu ke good afternoon. To aji moi morning te alop khori bangai sile to moi alop warm up kori ase to apni ke bi dikhai dibo to moi ki kori ase na to aji la din enika ase to khori bi jui bi najolai le bi noi na to guys moi bangai se banga nai ta kitchen te rakhibo. तो हेलो हाई गाइस तो मैं वार्म अप तो खत्म होइसे तो मैं जमा कुरा kan bi दिखाई दिबो हाय कोइ खुरी बुखाबि ना हिब्रो हले खुरी बुतु লাগিব ना नगरले तो उपाय নাই तो चलो থাকিব আৰু মান ইউএসপি কৰি থাকিব না তো ম্যাক্সিমাম ইটো মান এনে লাইট 1 মান্থ চলাব হিটো মান কিলে মানে ইন্ডাকশন বি আছে আৰু গ্যাস বি আছে না ইনিকা সব কে মেইনটেনেন্স কৰনা অলপ অলপ ইকুয়াল কৰনা চলা আছে না হিটো কাৰণে ইনিকা বেছি লম্বা চলে মোলা ভিডিও এডিটিং হোৱা আছে তো এইটো মানে মহান একটা এইটো কন্টেন্ট এইটো বম্বসু বিছৰাবলৈ যা লাগা কন্টেন্ট মই এডিট কৰি আছে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড অলপ বেছি দিলে বিয়া আছে না তো কমতিয়ে দিব तो गाइस আজি লাগা কন্টেন্ট দে অলপ আপুনি বি इंटरेस्ट भी हो कि माने आज तो लाइट एकदम लाइटली स्पाइसी चटनी लगा मुकबांग रुवो मैं लाइट मुकबांग टाइपे हो माने बात खाबी मुकबांग आसे किबा खाबी मुकबांग आसे ना तो मैं आज मोखाना कोता लैंग्वेज पर तो एतो एकता की कय लसन पाता भी कय नले मोहन लैंग्वेज नराने कय एतो लगा चटनी बनाबो आरो एतो कुकुम्बर एतो माने गाइना लगा चटनी बनाबो निका करना लाइट अलग स्पाइसी करना खाबो तो अपनी भी साइड आगिबे दे चलो मोला वीडियो एडिटिंग कंप्लीट होना है तो आगे मोला वीडियो एडिटिंग कंप्लीट प्रोसेस खत्म करबो इतो बिजिते आरो মই नेक्स्ट स्टेप लगा नेक्स्ट प्रोसेस ते आरो जाओ याते मोला माइकी लसुन पाता सापा करि आसे चटनी बनावले আৰু মোলা হিৰো ইয়াতে চাবি তাই কি খাছে কলে দো তাই মিমি খাই আছে চাবি মান বালবৰ খাছে তাই আৰু এতে মোলা পাপি স্কুৰা পাপি আমা তো কত যাইছে না জানে বিৰাইছে আজি তাই না
ra 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 re ra 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 la 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 le la 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 la. Hello, hi guys. So finally mola ka setup ready ho jase to losun pata itu ase ngai na losun pata ngai na ready hoise to etia moi khabo shuru koribo then enjoy aru guys itu ase bat kile mane itu jal mukte jal jodi lagise kole to itu pura save koribo enia kurna pet pi najuliu karne enia kurna system kurna khawole ase to chalo moi shuru kori lobo. Hello, hi guys. So moi finally mola setup ready hoise mola de eko camera stand nai mola de eko nai to moi jenis tene kurna modified korise to etia moi let's enjoy the food and enjoy to nakha age te moi alop pray kori lobo to shuru koru de to chalo let's enjoy the food etu duita khabo pala pali khabo to first ase cucumber etu age khabo chalo ah 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 A1 ase A1 besi tasty ase menu na mola cousin gibe matule taijun gibe olebe mola phone to editing korna se pura complete pura tala process complete hona itu one moi phone korlebe alop digdar hoye jase itu one ekla kaজ de hole taijun apni din me mola saise kole bia na pabe next time de together kuru this time to pai nai de ah ah masih minta sa aste kaula kaula digdar aja nang kasih lakam aja luka ratam tebe pegut talego hamai ting za pegut wang ko dare nang no te mit tang lo le me rong na ma mi kai lu za ratam kan nai poi roi butoi na poroi te lu za te walu ha go so mi ze wang ko le ze me ro mau ze me ro na ma ka ha na ratam ma te ni ko da Gai pum la te ni stang golom da ah ni
Ratam surung kai pum na pizze ong na ko tam te ba. Thế sao? Nó sang trời nó rồi nó cầm đó đấy. How is it? Ai ngai bum tam te kam da. Kok bomber la chutney khatam ho. Finish. Kick out. Khabar besi interest ase de. Besi interest. Zewan sana. That's the bro kaje. Tuh, खाना खत्म हो गया guys. Finish. Complete. पूरा खत्म. तो मुझे क्या लास्ट है पानी खाओ. हाथ भी पूरा पंक्ति बोला के मोला ने किचन ने बाला से. किचन इसी दूर पे पूरा तो कम ना है. एफारे चक पूरा तो बाला से ना. तो गाइस खाना तो खत्म हो से कंप्लीट हो से वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन